ça. Venez. Vous ne mangez plus? Je fais abstinence, ma mère. L'abstinence, mais pas le martyr. Vous êtes toute seule? Oui. On peut vous inviter à boire un petit verre avec nous? Oui. À part ça, tu fais quoi dans la vie? Je suis étudiante. Ok. Tu étudies quoi? La théologie. Ah ouais, c'est les religions, ça, non? أسبح جوات المي شم زهور البري هوب أنت هنا يا فاهم أسبح جوات المي وشم زهور. Guérir de l'infection par le VIH, le virus de l'immunodéficience humaine, responsable du sida. Un rêve que les chercheurs du monde entier croyaient hors de portée, quand soudain, un médecin berlinois réussit à libérer du VIH son patient, Timothy Ray Brown. Un exploit sensationnel qui a ouvert de nouvelles perspectives. Mais comment un médecin, cancérologue de surcroît, y est-il parvenu? À l'aide d'un miroir plan mobile, Denis Eudlin renvoie la lumière du soleil vers un miroir parabolique. Celui-ci concentre les rayons vers un point précis. Le résultat est spectaculaire. Au point focal du cuiseur solaire, le bois s'enflamme instantanément. Thémis fonctionne sur le principe de l'énergie solaire thermique. Légèrement incurvés, les miroirs suivent la course du soleil et renvoient la lumière concentrée vers la chaudière située dans la tour. Ce mardi soir, poésie de combat. Et avec nous, deux invités. Rachid Rizaghi pour son dernier ouvrage, un recueil de poésie dont le titre est Jaillissement des mots, paru aux éditions Barkat. Et nous évoquerons également un ouvrage signé par Abdelmalik Genaïzia, aujourd'hui ministre délégué auprès du ministère de la Défense. Rendez-vous ce mardi soir. Mila, Milève, Milo. Ce sont toutes les appellations de cette terre singulière qui a su attirer vers elle, grâce à son charme et à ses richesses infinies, une multitude de peuplades qui s'y fixèrent et suscitaient les convoitises de nombreux envahisseurs et occupants qui lorgnaient ces fascinants trésors naturels. Il est une icône pour la génération des années 80 à 90. Le public l'a consacré roi du rail. On parle ici de l'incontournable Chef Raleigh. On n'est pas avec vous? Et il s'est pas présenté pour déposer. On espérait le trouver ici. Vous allez m'abattre là, comme ça?
Histoire courte. Court-métrage. Histoire courte. Court-métrage. Lottiamo uniti per la libertà e la giustizia. Vuoi che io rinunci a Giulia? Non sei tu che me la lasci, è lei che non ti vuole più. Ho scoperto come arrivare al villaggio dei Mapuche. Che dici? C'è un passaggio segreto. Le lasci fare tutto quello che vuole, anche se è cattiva. Un morto in più non mi peserà sulla coscienza. Cerchi me, Ramirez. Nulla ha un senso definitivo. La vita ci sorprende sempre, nel bene e nel male. In prima visione, Terra Ribelle, lunedì alle 21:10 su Rai 1. Anna, Vittorio, Salvatore, Teresa e un'Italia che continua a cambiare. Le loro vite hanno riempito le nostre case d'amore, di problemi, di ingiustizie, d'amicizia e di verità. Ecco, sì, di verità. Che succede adesso? Qualsiasi cosa possa succedere, ripartiamo da qui. Siamo curiosi di sapere cosa succederà, ma scrivere la parola fine, stavolta, sarà veramente difficile. Questo nostro amore, ultima puntata, martedì 21:10, Rai 1. Le gare più belle, i più grandi campioni italiani di sempre. Una delegazione azzurra unica e irripetibile. Questa è l'Olimpiade perfetta. Sfido, lo sport come non l'avete mai visto. Lunedì alle 22:40, solo su Rai 3. Correva l'anno, gli anni 70 e la Chiesa, i cattolici italiani e l'impegno sociale, anni difficili, anni di rinnovamento, ma anche grandi dibattiti su temi importanti, dal divorzio all'aborto. In conclusione, l'editoriale di Paolo Mieli. Correva l'anno, venerdì alle 23:10, Rai 3. ¡Polisolari, Fernando! Conocían nuestro plan, nos estaban esperando. Habíamos dedicado mucho tiempo y esfuerzo en hacer creer que Isabel está acabada y ahora sus hombres nos han derrotado y todo el mundo lo sabrá. Tal vez deberíamos ir pensando en cambiar la estrategia. Os dije que os demostraría que os amaba. Espero que ahora estéis convencida de ello. Lo estoy. En Aragón un amante le ha dado un hijo varón. Una tal Aldonza. No llega a los 2 años. Debió de tener una buena despedida antes de casarse con Isabel. Unidos por un golpe del destino. Podemos sacar 400.000, pero necesito que me ayuden, Nina. Esta vez sí va a salir bien, te lo prometo. Te pago el doble y me dejas ir y vas a por ella. Puedo fiarme de ti, ¿no? Juntos por algo más que un botín. Vamos a por mi padre. 25 quilates. Mucho tiempo antes de que tuviera que ver a mi hijo Heracles contemplar la muerte de su familia, mis ejércitos combatían contra los telebeos para vengar la muerte de los hermanos de mi esposa Almena. La victoria estaba cercana. Pronto podría regresar a casa. Pero mientras yo luchaba al frente de mis hombres, Zeus, adoptando mi apariencia, se adelantó a mi llegada. المسلسل المغربي شجرة الزاوية. ربي يخليك ليا الضاوية. ما بقى حتى حد كيبغي يسمع كلامي. سيدي حمزة تسمع لكلامي أنا ماشي كلامك انتي. شكون غادي تكون كاع خائن بياع ديال فرانسيس. اليوم خصنا نديرو شي خطة باش نفضيو داك عباس اليوم. الله يحفظه السلام.
شجرة الزاوية من الاثنين إلى الجمعة 1:15 زوالا على الأولى. راديو واك واك، أخبار الناس بلاتها راس الراس. ادوي من الصباح وانت قاعد الحيسة، أنا غندير لكم صليحة. برنامج جاي يلاقي واحد الشعبية منقطعة النظر. كلكم غتخدموا فيه. بحالاش؟ أنا بغيت نعمل تغيير في الإذاعة، هما غادي يغيروني. الخمامس والحلمل في الكمامس. ما سخيتش. راديو واك واك من الاثنين إلى الخميس على الساعة 7:15 مساء على الأولى. البرنامج الوثائقي أمد على الأولى. طريق العيالات. الحمد لله اللي جاتك في الطوموبيل. فاش بغيتي تجي؟ عاودوا لي اش وقع بالسلامه. ما عرفتش داك مسخوط وليدينا شنو مشى كيقول للبوليس. بغيت نعرف علاش كتقلب. ما تنويهاش عوجه. بغيتك ديري عقلك. دابا زعما انت مطفره. انا ماشي امك وليدي. انت امي كتشبهي ليا. طريق العيالات السبت مساء على الأولى.